Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, thank you for opportunity to present today. My name is Fidi Nurisna Jimelatun. I am from class A 2023. Student ID number is 2322050. Today, I would like to present about morphology branches from the Morphology and Syntax course, or English Morphology and Syntax. In this presentation, I will explain the main branches of morphology and their function in understanding how words are formed and structured in English. I hope this presentation will be useful and easy to understand. Compounding. Compounding is the process of forming a new word by combining two or more words, each of which has its own meaning, to create a single word with a new or more specific meaning. Jadi, definisi compounding adalah proses penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru yang memiliki makna tersendiri. Compounding noun adalah kata yang terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih dan menghasilkan makna baru sebagai kata benda. For example, tooth plus brush, toothbrush. Class plus room, classroom. Sun plus flowers, sunflowers. Book plus store, bookstore. Compounding verb adalah kata kerja yang terbentuk dari gabungan dua kata dan berfungsi sebagai kata kerja. For example, babysit, baby plus sit. Proofread, proof plus read. Dry clean, dry plus clean. Overthink, over plus think. Compounding adjective adalah kata sifat yang terdiri dari dua kata atau lebih dan digunakan untuk menjelaskan noun. For example, wealth noun. Hard working, good looking, full time. Affixation. Affixation is the process of forming new word by adding affix to a base word in order to create a new word or change in grammatical function. Affixation adalah proses penambahan imbuhan kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna serta fungsi kata tersebut. For example, affixation. Prefix, an awalan kata plus happy, unhappy. Re awalan kata plus right, reward. Dis awalan kata plus agree, disagree. Sharpik, teach plus akhiran kata teacher. Happy plus akhiran kata ness, happiness. Car plus akhiran kata full, careful. Prefix and suffix. An awalan kata plus kins plus akhiran kata ness, unkindness. Conversation. Conversation is a word formation process in which a word change its grammatical category, part of speech, with any change in its form or spelling. Conversation adalah proses perubahan kelas kata tanpa mengubah bentuk katanya. Misalnya, kata email dapat berfungsi sebagai kata benda maupun kata kerja. For example, noun jadi verbs. Email to email. Google to Google. Weather to weather. Verb menjadi noun. Run around. Cold a cold. Drive a drive. Adjective menjadi verb. Clean to clean. Empty to empty. Derivation is a word formation process in which a new word is created by adding affix, prefix, or suffix to a base word, resulting in a new meaning and often a change in the word grammatical category part of speech. Derivation adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar sehingga menghasilkan kata dengan makna dan fungsi baru. For example, derivation. Prefix. Happy, unhappy. Agree, disagree.
don't, redo. Shafiq, teach, teacher, kid, kidness, heavy, heaviness. Big formation is a word formation process in which a new word is created by reforming a part of an existing word, usually a suffix, resulting in a shorter word that is assumed to be the best form. Back formation adalah proses pembentukan kata baru dengan menghapus bagian dari kata yang sudah ada, sehingga terbentuk kata yang lebih sederhana dan dianggap sebagai kata dasar. For example, back formation. Editor, edit. Kata edit dibuat dari editor. Donation, donate. Kata donate dibuat dari donation. Television, televis. Kata televis dibuat dari television. Babysitter, babysit. Kata babysit dibuat dari babysitter. Laughter, laughs. Kata laugh dianggap sebagai bentuk dasar dari laughter. Clipping is a word formation process in which a new word is created by shortening or cutting part of the word without changing its original meaning. Clipping adalah proses pemendekan kata dengan menghilangkan sebagian kata tanpa mengubah maknanya, sehingga terbentuk kata baru yang lebih singkat dan mudah digunakan. Back clipping, pemotongan akhir. Advertisement, ad. Telepon, phone. Laboratory, lab. Form, clipping, pemotongan awal. Mathematics, math. Telepon, phone. Kadang juga dianggap phone clipping dalam beberapa analisis. Middle clipping, pemotongan tengah. Flu, influenza. Generator, complex clipping. CV, science fiction. Examination. Blending is a word formation process in which a new word is created by combining part of two or more words to form a single new word with a new meaning. Blending adalah proses pembentukan kata baru dengan menggabungkan bagian dari dua kata atau lebih untuk menghasilkan kata baru dengan makna yang berbeda. For example, blending. Breakfast plus lunch, brunch. Smoke plus fog, smoke. Hotel plus hotel, motel. Internet plus etiquette, etiquette. Biological plus electronics, bionics. Initialism is an abbreviation formed from the initial letter of each word in a phrase, and it is pronounced by saying each letter separately. Initialism adalah singkatan yang terbentuk dari huruf awal kata-kata dalam suatu frasa dan dibaca dengan cara mengeja setiap hurufnya. For example, initialism. BBC, Broadcasting Corporation. Dibaca BBC. FBI, Federal Branch of Investigation. Dibaca FBI. USA, United States of America. Dibaca USA. DIY, do it yourself. Dibaca DIY. ATM, Automated Teller Machine. Dibaca ATM. Onomatopoeia is a word that imitates or represents the sound made by human, animal, object, or nature. Onomatopoeia adalah kata yang menirukan bunyi dari suatu suara nyata, sehingga kata tersebut terdengar seperti suara yang digambarkannya. For example, onomatopoeia. Animal sounds, suara hewan. Meow, kucing. Moo, sapi. Whoop, anjing. Suara benda, object sounds. TikTok, jam. Beef, bunyi elektronik. Bang, ledakan atau pukulan keras. Suara alam, nature sounds. Splash, air jatuh. Push, angin kencang. Crackle,
api atau benda terbakar. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.